Hello everyone, let me introducing myself. My name is Sitia Citra Ramadini from regular class A and last name 13. Enjoy the watching. Morning routine. Rutinitas pagi. I wake up at 6 a.m. Saya bangun jam 6 pagi. I brush my teeth. Saya menggosok gigiku. I take a shower. Saya mandi. I get dressed. Saya berpakaian. I make my bed. Saya merapikan tempat tidurku. I eat breakfast. Saya sarapan. I drink coffee. Saya minum kopi. I read the news. Saya membaca berita. I pack my bag. Saya mengemasi tas saya. I leave for work. Saya berangkat kerja. At work. Di tempat kerja. I start work at 9 a.m. Saya mulai bekerja jam 9 pagi. I check my emails. Saya periksa email saya. I attend meetings. Saya menghadiri rapat. I make phone calls. Saya melakukan panggilan telepon. I write report. Saya menulis laporan. I have lunch at noon. Saya makan siang pada siang hari. I work on project. Saya mengerjakan project. I take short breaks. Saya mengambil istirahat pendek. I collaborate with colleagues. Saya berkolaborasi dengan rekan kerja. I finish work at 5 p.m. Saya selesai bekerja jam 5 sore. Studying, mempelajari. I attend classes. Saya menghadiri kelas. I take notes. Saya mencatat. I do my homework. Saya mengerjakan pekerjaan rumah saya. I study for exams. Saya belajar untuk ujian. I read textbooks. Saya membaca buku teks. I write essays. Saya menulis esai. I participate in discussion. Saya berpartisipasi dalam diskusi. I ask questions. Saya mengajukan pertanyaan. I do research. Saya melakukan penelitian. I review my notes. Saya meninjau catatan saya. Evening routine, rutinitas malam. I go home, saya pulang. I cook dinner, saya memasak makan malam. I eat dinner, saya makan malam. I wash the dishes, saya mencuci piring. I watch TV, saya menonton TV. I read a book, saya membaca buku. I take a walk, saya berjalan-jalan. I relax on the couch. Saya bersantai di sofa. I call a friend. Saya menelpon seorang teman. I go to bed. Saya pergi tidur. Traveling, bepergian. I book a flight. Saya memesan tiket pesawat. I pack my suitcase. Saya mengemasi koper saya. I go to the airport. Saya pergi ke bandara. I check in. Saya check in. I go to security. Saya melewati bagian keamanan. I board the plane. Saya naik pesawat. I find my seat. Saya menemukan tempat duduk saya. I fasten my seat belt. Saya mengencangkan sabuk pengaman. I enjoy the flight. Saya menikmati penerbangannya. I arrive at my destination. Saya tiba di tujuan saya. Shopping, belanja. I go to the supermarket. Saya pergi ke supermarket. I buy groceries. Saya membeli bahan makan. I pay with my credit card. Saya membayar dengan kartu kredit saya. I use a shopping list. Saya menggunakan daftar belanja. I look for discount. Saya mencari diskon. I ask for help. Saya meminta bantuan. I check the expiration date. Saya memeriksa tanggal kadaluarsa. I pack my groceries.
Saya mengemas belanjaku. I go to the checkout counter. Saya pergi ke kasir. Home maintenance. I clean the house. Saya membersihkan rumah. I do the laundry. Saya mencuci pakaian. I vacuum the floor. Saya menyedot debu di lantai. I mop the floor. Saya mengepel lantai. I dust the furniture. Saya membersihkan debu pada perabotan. I wash the windows. Saya mencuci jendela. I take out the trash. Saya membuang sampah. I water the plants. Saya menyiram tanaman. I fix broken items. Saya memperbaiki barang yang rusak. I organize my things. Saya mengatur barang-barang saya. Social interactions. Interaksi sosial. I greet my neighbors. Saya menyapa tetangga saya. I make small talk. Saya mengobrol ringan. I invite friends over. Saya mengundang teman-teman. I go out for coffee. Saya keluar untuk minum kopi. I chat with colleagues. Saya mengobrol dengan rekan kerja. I join social events. Saya bergabung dengan acara sosial. I attend parties. Saya menghadiri pesta. I meet new people. Saya bertemu orang baru. I say goodbye. Saya mengucapkan selamat tinggal. I keep in touch. Saya tetap berhubungan. Personal care. Perawatan pribadi. I brush my hair. Aku menyisir rambutku. I wash my face. Aku mencuci mukaku. I apply lotions. Saya mengoleskan lotion. I put makeup. Saya memakai riasan. I trim my nails. Aku memotong kukuku. I floss my teeth. Aku membersihkan gigiku dengan benang gigi. I use deodorant. Saya menggunakan deodoran. I wear clean clothes. Saya memakai pakaian bersih. I get a haircut. Saya potong rambut. I go to the dentist. Saya pergi ke dokter gigi.